Sa sayo sa kabuntagon, sa buntag sayo is akong gikuha ang kaldero ug ako na dayong gihugasan. Nindot man sa ding mahugasan og anam-anam para wala gihugason ba para dili gali magkayamukat ang atong hugasan. Pag human ako kiskis sa kaldero is ako na dayong gisabunan ug ako na dayong gilubod-luburan. Basta di lang ka magpaluya-luya, wala jud hugasan nga magtipon og diring dapita ba. Pag human ako hugas dito sa mga kaldero, sakto sad nga naluto na atong talong nga giitlogan, mao day ni among pamahaw sa kabuntagon. Ug ay hata mga on magampo sa tawo magpasalamat ta sa Ginoo nga naa pa tay gikaon karong adlaw. Pagkahuman ako kaon is inom na dayon ko sa akong tambal. Pagkahuman ako ginom og tambal taod-taod nilingkod-lingkod sa ako din pagkahuman mao na din akong gilabhan mga bidget og hapin og banig. Kay taod-taod na sa di mga hapin og banig nga wala na labhan sumotong naka-decide ko nga manglaba ko kay naa may agas karong adlaw. Pagkahuman ako glaba is ako na dayong giwaswasan ang akong mga nilabhan nga mga banig og hapin og bidget. Worth it ra kayo ni atong paglaba karon kay kaugaan ni nindot na kailigid-ligid og ihigda. Samot na og bag-ong nilabhan ang imong gihigdaan aw parts na kaayo. Mintras kaya pa nimong mulaban dili gyud nato sayangan o usikan ang oras para dili ta magmahay sa kinaawihan. Daghan kayong salamat og diri lang day ko taman.